পুলিশ উইক 2025 नो कितिंग फाशालो राजाखर आगोलिनी रवींद्र शतबार्षिकी भवन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्जिबिशन खलाइजाखा आशालो पांदाव नगराय अक्रांगै फाइमानजाक फाइका हासेनी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा फाशालो राजाखर आगोलिनी रवींद्र भवन त्रिपुरा पुलिस उइक 2025 नरुगै आर्ट एंड क्राफ्ट एक्जिबिशन पांदा खलाइजाखा पांदा चेंगसामानि सिगां हासिनी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो बरमिया फारमानि बिसिंते लामसकजागै नाहाका पुलिसनि अजामारक रिबन रावै पांदानो चेंगसाय रेखा हासिनी मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो आसालनि खलाइजांमानि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्जिबिशनो बेरायनायखा हासिनी मंत्री अक्रा बनकारिबो आसालनि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्जिबिशनो फाइमानजाक फाइका पुलिस अक्रा नायकलनाय अमिताभ रंजन तै इंटेलिजेंस डीजीपी अनुराग नखबुई पुलिस डिपार्टमेंट नि गुबुन अक्रा नायकलनाय रक आसालो मंत्री अक्रा कक्तमा थुमनाय रंगनि बुसकांग कक नारकथानि साका पुलिस रंगनि आमते हाय आर्ट एंड क्राफ्ट नि सामु रंगनो नुगै बरंगनो खाखा हामिया फरका আজকে এখানে রবীন্দ্র ভবনে যে লবিতে এখানে আর্ট এন্ড ক্রাফট এক্সিবিশন ত্রিপুরা পুলিশ উইক আপনারা জানেন গতকালই আমরা এটা 2025 আমরা ইনগুরেশন সেখানে প্যারেডের মাধ্যমে হয়েছে সেই এক সপ্তাহের পুলিশ উইক 2025-এ সেটাকে সামনে রেখে গত বছর আমি এখানে এসেছিলাম এখানে এসে আমি যা দেখলাম যে আমাদের মাননীয় দুই ডিজিপি আমাদের ইন্টেলিজেন্স এবং আমাদের মেইন ডিজিপি সাহেবের ধর্মপত্নী ওনাদের যে এত সুন্দরভাবে এখানে ওনাদের যে পেইন্টিং প্রদর্শনী আপনারাও দেখেছেন নিশ্চয়ই সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে